Okay, let's get it on. Undercard bakbakan. Women's bakbakan na to dire sa Peace Valley Court. Dire sa Lahog, Cebu City. Team Cebu City versus Team San Jose. Team San Jose, Ruby, Ila, Janice, and Nora. Kontra sa Team Cebu City, Joanna, Lindy, Charmin, o ni Jimlay. Okay na ito ang double bakbakan diri sa Peace Valley Court. Sponsor niya nila ni Boss sa Bugsoy o ni Boss sa Mardi. O under ni sa Sparkle BB Promotion. Tuara, nagkaputukan na. Ruby. Out ball, side out, side out. Servisyo, Charmin. Ella firing. Answer by Jimlay. Nora. Pasok. Side out, side out. Ella to serve. Iguales. 0 pa. Mga birds. Out ball. 1-0 na, 1-0. Shout out Roberto Ilaga. Dara, do Ilaga do. Samlay mo do. Oy, 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 do. Unsa na do? Oy, do. 2-0 na, 2-0. Oy, do, do. Unsa na mo do? Shout out ha sa mga dadongs. Nga sila si EG, Jomari o si Jimboy. Anak kay mi do. Shout out gikan ni Mr. Explosive Jobert Parsinas. Uyawa ni mga dadongs. 3-0 na. Panuhan na pay. Servisyo Ila. Para 4 na ni Jimlay. Usa patay man. Iyato ka suntingan do. Kada kurti ka suntingan iyato na. Shout out sa ni Aluha Ibanez diha sa Logo Bourbon. Ruby, labay na. Service Lindy. 2-3 na to score. Joanna answer by Ila. Ila again. 3-shot combination. Lah. Out long, too strong for Ruby. Service Lindy. Side out, side out. 2-3, Servisyo. Janice. Janice again. Ruby. Lipat ko. Spooky. Lindy answered by Ruby. Charmin. Nice exchange. Short. Si Janice. Side out. Service Joanna. Janice. Time out, time out. Lah. Janice. Answer by Joanna. Nora. Out ball. Igualis 3 na. 3-all. Atong game 1 na. Game 1 sa atong undercard bakbakan. Women's bakbakan diri sa Peace Valley Court. Service Joanna. Igualis 3 na. Jimlay. Answer by Ilagen. 4-3 na. 4-3. Shout out din sa ato ang mga kaamiguhan na sa volleyball dayon ha. Nga ato ang mga men's in uniform nga sila si Sir Philip Taburada, Sir Palana, Sir Bambam, Sir Jimer, Sir RR o si Sir Jerome. O na ato nga mga kaboboards na to nga men's in uniform sa volleyball dayon. 4 igualis na. Ay, gilubo.
Janice. Good item. Servisyo. Tariha. 4-5 na. Ruby. Size 4. Change court. Jan Paul. O ang karkar number 1 Chicharon na ang Maricel Anthony Chicharon mapalit na ninyo sa mga branches diya sa Abugon Sibunga, Sangat San Fernando, Guadalupe Karkar o sa Poblacion Karkar. Gusto mong disco Arnoco Ono, Disco Mobile. Basta disco. DJ's favorite disco mobile, basta disco Arnoco, basta Arnoco disco. Shout out ni Mark Bulak, atong amigo sa Sibunga dire. Iduwa gyud dire si Mark Bulak. Og sa ato mga star sinder nga sila si Radi Iwikan og si Ma'am Arian Pax. Watch out. Og si Boss Rolly sa Hali LPG. Servisyo Jimlay. Answer by Robe. Charmin. Out ball. Servisyo. Yay, kalubo. Nora. Charmin. Out ball, out. Service to Charmin. Ila. Answered by Lindy. Ila again on the attack. Inside. Pasok na pasok. Service to Ila. Charmin. Answered by Ruby Jiblay. Ruby again. Banggi. Silindi. Jimley out ball. Kila na score na boss. Kila na score na boss. Bandi maganoon. Ay una sa last part boy. Asam day school? Di pa dagan kita na slip. Side out. Noy Bisay sa to score ha. Noy Bisay Lindy. Answer by Janice. Lindy again. Nora. Yeah, gitulbong man. Pagbundak ni Jimlay. Charmin. Dito na kailan. Nora. Lucky shot. Pasok ang tira. Noy Bisay sa side out. Servisyo Janice. Shout out ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez og ni Konsyal Silso Gabunada diya sa Kalunasan. Gilabay sa gawas ni Joanna. Boss Jana Krabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out. Side out. Sige na bes. Hallelujah bes. Wala mo stepping gol lang servisyo. Sama na. Wala tingay na. Servisyo Jimlay. Kobe. Pagi. Likit yun. Asa kita to tirahan. Kuha pa man. Rubya. Snap. La. Dapa. Buksog na.
Bakbakan na, shout out! Bahag mayo ang team San Jose. Shout out! Pansa si Watch out, watch Boss out. Edsel Maning diri skilid. Watch out sa libon! La! Tara! Bakbakan na, San Mina! Kuwang na dahil sa Biba de. 8 na, 8-9 na. Wala, paano na niya isip katawad niya? Sunugi na. Shout out ni Boss Jason Enciliadas na loob na lagit. Hala, dagan ang naibong mo! Shout out sa ni DJ Kasayre. Bakbakan! Lindy, to the rescue. Oh, ay! La! Ay! Charmin. Ay! No! Bang! Bunal na sa Ruby. Bunal. Janice. Out! Matira matibay. May abroad ang bulan, Charmin. Wala si Bisyo, wala si Bisyo. Okay na itong korte ni Ria. Korte ni Ma'am Rosal. Shout out sa ni Kindra. Kindra. Matsalam kayo, Ma'am Kindra, sa panihapon o sa snack. Okay na itong bakbakan ni Ria Anden ni sa Sparkle BB Promotion. Side! Ito ko outside! Two-shot combination coming from Lindy. Uy, mga animal, hindi ang sabi, ay magpapalipad yan. Hindi ang nagsupply yun, kasi piso mo na yun ko. Servisyo, Charmin. Ay, gipukot. Charmin, tudloan niya tika Charmin ha. Sa pagserbisyo Charmin. Mupunat na. Kaya na sa Bisyo ah. Servisyo ila. O inside. Nice! Atag. Box. Blanco ang depensa sa Team Cebu City. Servisyo ila. Ila again. May daog ang Team San Jose sa game 1 na. Serbisyo ka. Atangin nyo ang atong game to.